Shalom from Jerusalem, the city of the great king. Iya, We bring kita greetings tepuk to tangan you, untuk beliau. to Pastor Lippius, and all the intercessors from the nation of Indonesia, especially from Papua, Indonesia. Shalom dari Yerusalem dan salam khususnya bagi semua para pendoa syafaat, khususnya bagi para pendoa syafaat yang ada di Papua. And we want to thank God for standing so strong with Israel at this critical time. Saya ingin berterima kasih, saudara semua masih terus berdiri di dalam doa bersama dengan kami, khususnya di dalam masa-masa kritis ini. We understand that over 100 intercessors and pastors are doing an Esther fast for Israel right now. Saya mengerti bahwa ada lebih dari 100 orang yang sedang melakukan doa puasa Esther bagi Israel untuk saat ini. Thank you so much, because Israel is in a very critical time right now. Terima kasih banyak saudaraku sebab Israel sedang dalam keadaan kritis pada saat ini. We started Jerusalem House of Prayer 36 years ago. Kami memulai House of Prayer atau Rumah Doa 36 tahun yang lalu. But this is the most critical war probably in the history of Israel since 1948, the War of Independence. Tetapi ini kemungkinan besar adalah saat yang paling kritis yang pernah terjadi selama 36 tahun terakhir, khususnya sejak tahun 1948, sejak bangsa Israel berdiri sebagai negara independen. On October the 7th, the Hamas terrorists attacked the cities on the border of Gaza in Israel. Tanggal 7 Oktober, Hamas menyerang kota-kota perbatasan yang berbatasan dengan Gaza. And they killed over 1,000 innocent civilians. Dan mereka telah membunuh lebih dari 1.000 orang-orang penduduk sipil. And their goal is to kill every Jew in Israel and every Jew in the world. Dan goal mereka adalah untuk membunuh setiap orang Yahudi, baik yang ada di Israel maupun yang ada di seluruh dunia. And so Israel has to stop and destroy the Hamas terrorists and the leadership. Sehingga dengan demikian Israel harus melawan dan menghancurkan kepemimpinan Hamas. Because this is even worse than ISIS. Ini bahkan lebih parah daripada ISIS. So we need to pray. Probably the idea of Hamas is that they want to do, if you study the scripture from Psalms 83, dan kemungkinan besar mungkin ide yang dimiliki oleh Hamas adalah seperti yang ada di dalam Mazmur pasal 83. It says that all the surrounding areas will attack Israel to try to destroy Israel. Yang menyatakan bahwa seluruh wilayah-wilayah yang mengelilingi Israel berusaha bangkit dan menyerang Israel. It says with cunning, and they will conspire against the Jewish people. Di dalam Mazmur 83 ayat 4 dikatakan mereka mengadakan permufakatan licik melawan umatmu. Against the people that God cherishes. Yaitu melawan orang-orang yang Tuhan lindungi. It says, come, they say, let us destroy them as a nation. Ayat 5 kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa. So that Israel's name is remembered no more. Sehingga nama Israel tidak diingat lagi. This is the goal of Hamas. This is what they want to do. Ini adalah goal dari Hamas dan ini yang ingin mereka lakukan. We know the end of the story is that they will be destroyed. Tetapi akhir dari cerita ini adalah mereka akan dihancurkan. If you read the whole chapter of Psalms 83, which I encourage you to do. Kalau saudara nanti boleh membaca Mazmur pasal 83, saya sarankan Anda baca seluruh pasal ini. So today we've seen Hamas attacking Israel also from Lebanon and Syria. There's some attacks. It hasn't become something fuller yet, but it could any day unless God intervenes. Also from Yemen, they're firing missiles at Eilat.
Dan ada kemungkinan besar mereka juga akan menyerang Israel dari utara, yaitu Lebanon, dan mereka juga berusaha menyerang dari Yemen. But we know God is on the throne. Kita semua tahu bahwa Allah yang sedang bertahta saat ini. And he will reign in the midst of his enemies. Dan dia akan bertahta di atas musuh-musuhnya. All his enemies are put under his feet. Sebab seluruh musuh-musuhnya diletakkan di bawah tapak kakinya. So thank you for standing so strong in prayer and fasting. Karena itu terima kasih saudara telah berdiri dengan begitu kuat dalam doa dan puasa. There are also about 4,000 Chinese intercessors are doing Esther fast now. Juga ada 4.000 para pendoa syafaat dari China yang sedang melakukan puasa Esther pada waktu ini. We sent out 12 prayer requests. I don't know if you received them, but they were sent in Chinese, I think, or English. Ada permohonan doa yang sudah dikirim. Saya tidak tahu apakah saudara telah menerimanya atau belum. Have you received any of our prayer alerts for prayer points for the situation? You received anything? Tetapi saudara mungkin sudah menerima poin-poin doa yang menunjukkan keadaan yang sangat genting saat ini. Ada, Ibu Eli? You received? Ada. Ibu Eli, apakah? Yeah, there is, Pastor. Sudah menerima. Amen. Yeah, they have received the prayer points. Amen. And we're believing God that we just went to the south of Israel yesterday where they attacked and killed the people in the city. Kami kemarin sedang mengunjungi wilayah selatan Israel, di mana tempat mereka menyerang dan membunuh orang-orang di sana. And there was a music festival there where they were worshiping a false idol. And we repented. The Israelis repented for allowing this to happen. Dan pada waktu itu sedang diadakan konser musik dan kami mengerti mereka sedang menyembah ilah yang asing, penyembahan berhala, dan kami bertobat untuk hal itu, karena kami telah membiarkan hal itu terjadi. So it's very important to pray today for the soldiers that are fighting. I think 13 or 14 were killed yesterday, Israeli soldiers, because they have to stop Hamas like they had to stop ISIS, or it will just spread and it will take over the whole world, because that's their vision, is world domination. Dan kita juga harus terus mendoakan para tentara-tentara di Israel, sebab sudah kurang lebih 13 atau 14 orang yang terpaksa mati ketika mereka harus menghentikan Hamas, sebab mereka harus menghentikan Hamas yang lebih parah dari ISIS ini sebelum mereka nanti mendominasi keadaan dunia ini. So Israel is the front lines of this war. Sehingga Israel merupakan garis depan dari peperangan ini. So pray that it will stop here and God will save Israel and protect Israel, and so that it won't spread to other nations. Dan berdoalah saudaraku supaya perang itu berhenti sampai di sini saja, sampai di Israel, dan tidak menyebar ke tempat-tempat lainnya. And that God will give wisdom to the government and the military of Israel on how to stop this. Dan berdoa untuk perlindungan Tuhan atas Israel, minta hikmat Allah atas pemerintahan Israel, bagaimana mereka harus menghadapi dan menangani situasi ini. And pray also that Israel will turn to God in a much fuller way. Berdoalah supaya banyak orang-orang Israel yang akan kembali atau berbalik kepada Allah di dalam keadaan yang jauh lebih penuh lagi. In the last 2 years in the All Nations Convocation, the younger generation, we called the track that they did with about 300 young people from Israel and the nations, the mighty men and women of David. Di dalam zaman Israel, zaman dulu kita menyebut sebagai 300 pahlawan Daud. Mereka adalah laki-laki dan perempuan yang perkasa di zaman Daud. Now we need the mighty men of David to rise. Dan sekarang ini kita membutuhkan para pahlawan-pahlawan perkasa Daud untuk bangkit. It says in Zechariah 12 that the weakest one in Jerusalem in the last days will be like King David.
Dikatakan dalam Zakaria 12 bahwa tempat yang paling lemah di Israel pada hari-hari terakhir akan menjadi seperti zaman Raja Daud. May God help the weakest soldier, the weakest person in Israel to be like King David. Dan biarlah Allah menolong tentara yang paling lemah sekalipun di Israel, seperti pada zaman Daud dulu, ditolong oleh Tuhan. And that God will arise and his enemies will be scattered. Dan Allah bangkit sehingga terseraklah musuh-musuhnya. And we pray that God will use this time in a redemptive way for Israel, that they will turn to their God and worship the true God of Israel. Kita harus berdoa supaya Israel bisa berbalik kepada penebusan Allah dan kemudian menyembah Allah yang hidup dan yang sesungguhnya. Last year, God gave me a song called the Worship the King in the Beauty of His Holiness. Tahun lalu Tuhan memberikan kepada saya pujian yang berjudul tentang menyembah Allah di dalam keindahan kekudusannya. And last year, we put a big mural right over our front door, Worship the King in the Beauty of His Holiness. Dan tahun lalu kami memasang sebuah poster yang besar di pintu dengan bertuliskan menyembah Allah di dalam keindahan kekudusannya. Another scripture that's very important right now is 2 Chronicles chapter 20. Ayat yang penting pada saat ini adalah 2 Tawarik pasal 20. Which says when Jehoshaphat, King Jehoshaphat, sent the people out to battle, which also was in Judah, in the same areas. Ketika Raja Yosafat ketika itu hendak akan mengirim orang-orangnya untuk berperang di Yehuda pada waktu itu, persis seperti saat ini, they sent the singers, the worshipers, the musicians out first before the army. Dia menyatakan supaya para penyembah, para pemuji, dan para penari supaya berjalan lebih dulu sebelum tentara itu maju. So we thank you for standing in the gap in worship and in intercession, that you can go out before us from Indonesia and stand worshiping the King. It says we should worship him in the beauty of his holiness. Karena itu kami sangat bersyukur untuk orang-orang Indonesia yang berkenan berdoa, berpuasa, berdiri bersama dengan kami dan saudara dalam pujian penyembahan, maju di hadapan kami untuk menyembah Dia di dalam keindahan kekudusannya. So the worshipers actually helped to win the war because they went out first worshiping the King in the beauty of his holiness, the King of Israel. Para penyembah-penyembah inilah yang sebenarnya menolong kemenangan dalam peperangan. Sebab merekalah yang menyembah Tuhan di dalam keindahan kekudusannya. So we want to thank you so much for standing in the gap in such a strong way. Karena itu kami ingin berterima kasih kalian telah berdiri di celah dengan cara yang sedemikian kuat bagi kami. We love Papua, Indonesia. Kami sangat mengasihi Papua, Indonesia. And thank you for standing so strong. Terima kasih telah berdiri demikian kuat. We also have a Zoom, 4 or 5 times a week. We have one tomorrow at 3 o'clock in the afternoon. Kami juga mengadakan Zoom sekitar 3 atau 4 kali dalam seminggu dan besok akan diadakan sekitar jam 3 siang. Israel time, you're welcome to join us and we can translate it into Indonesian. Maybe one of you could so that you can understand what's happening on the ground because many leaders from Israel are coming on and from the nations to stand together in prayer and fasting. Diadakan besok jam 3 siang waktu Israel dan mungkin saudara bisa meluangkan waktu untuk hadir bersama dengan kami sehingga Anda bisa melihat langsung apa yang terjadi di lapangan secara langsung karena ada beberapa orang dari kami yang akan bergabung juga besok itu. Amen. Father, we pray for our watchmen, brothers and sisters that are standing in the gap in Esther fasting with us from Indonesia. Bapa, kami berdoa untuk setiap saudara-saudariku yang sedang berdiri di celah dalam keadaan puasa Esther, mereka yang berasal dari Indonesia. Thank you for their prayers. Terima kasih Tuhan untuk doa-doa mereka. And even as you delivered the Jewish people when Esther fasted in Persia, in Iran. Bahkan ketika engkau melepaskan orang-orang Yahudi, ketika Esther berpuasa selama 3 hari di Persia, di Iran. We believe you to deliver Israel again.
Kami percaya Engkau sanggup melepaskan Israel sekali lagi. As the Indonesians are fasting like Esther, Sementara orang-orang Indonesia ini sedang berpuasa seperti Esther dulu. joining with the people of Israel and even 4,000 Chinese. Bergabung bersama dengan orang-orang Israel, bahkan bersama dengan 4.000 pendoa-pendoa Chinese. We believe you that you will be a wall of fire around Israel. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjadi tembok berapi yang mengelilingi Israel. You will protect the borders of Israel. We believe you, sure. Engkau akan melindungi daerah perbatasan di Israel. Kami percaya Tuhan. We ask you to protect the soldiers. Kami minta supaya Engkau melindungi para tentara. We ask you to protect the innocent Palestinian people. Kami berdoa Tuhan, Engkau melindungi orang-orang yang tidak bersalah ya Tuhan. We pray that you will stop Hamas terrorists. Kami berdoa biar Engkau menghentikan Hamas teroris itu. And this government will be stopped and will no longer exist. But you would raise up righteous leaders among the Arabs. Dan kepemerintahan Hamas akan berhenti dan tidak akan ada lagi di bumi ini. Dan sebaliknya Engkau akan membangkitkan para pemimpin-pemimpin yang benar dari dunia Arab. Thank you that you who watch over Israel never slumber nor sleep. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjagai dan memperhatikan Israel dan Engkau tidak pernah tertidur ataupun terlelap. And we pray that even in Indonesia, that the weakest believer would be like King David to stand in the gap for Israel. Kan kami berdoa bahkan orang percaya yang paling lemah sekalipun di Indonesia akan mau berdiri di celah dan berdoa sama seperti yang dikerjakan Daud dulu. We bless Indonesia. Kami memberkati Indonesia. We bless every believer in Indonesia. Kami memberkati setiap orang percaya di Indonesia. And we thank them for standing in the gap so strong for Israel during these days. Dan kami berterima kasih karena mereka telah berkenan berdiri demikian kuat bagi kami di Israel. In the name of Yeshua. Di dalam nama Yeshua. Amen. Amen. We love you and bless you and thank you for standing so strong. And if you can join tomorrow at 3 o'clock, it will give you a deeper understanding. And you can pray together with the local believers in Israel from all over the country. Terima kasih saudaraku, kami sangat mengasihi saudara dan kami mengundang besok siang jam 3 waktu Israel untuk bergabung bersama dengan kami di dalam Zoom doa. Saudara bisa bergabung dengan warga lokal di sini sehingga Anda semua bisa mendapatkan update atau informasi yang terbaru mengenai apa yang sedang terjadi. We love you and God richly bless you. Kami mengasihi saudara dan Tuhan dengan penuh kelimpahan memberkati saudara. If you haven't seen the speech of the Israeli ambassador to the United Nations, you should watch that. It will give you a clear understanding. Jika saudara belum mendengarkan pidato atau pernyataan dari Duta Besar Israel untuk PBB, mungkin saudara harus mencari rekamannya dan mendengarkannya sehingga saudara bisa beroleh pemahaman yang lebih baik lagi. Amen. God richly bless you. Amin. Tuhan memberkati saudara dengan limpahnya. Amen. Hope to see you tomorrow. Shalom from Jerusalem. Ya, terima kasih Pastor Tom sudah memaparkan tentang situasi keadaan di Yerusalem. Thank you so much, Pastor Tom Hess, who have just updated us about the real situation who is taking place right now in Jerusalem, in Israel. Kami di sini di Papua Rumah Doa Segala Bangsa, mungkin Pak Lipius sudah menyampaikan bahwa sebelum puasa Esther kami juga sudah inisiasi doa-doa untuk damai di Yerusalem. Maybe Pastor Levy has already mentioned before that we, before this Esther's fasting, we have already lift up prayers for the peace of Jerusalem. Amen. Ya, ada Pak Lipius di sini. Mungkin Pak Lipius mau menyampaikan sesuatu, silakan Pak. Thank you, Pastor Tom. God bless Yeah, you. yeah. Thank you, Pastor Tom, and translate for us. I think I cannot explain in Bahasa Indonesia just direct. First, we
stand with you. We pray for you all. We believe that what you said that can happen from Psalm chapter 83. Finally, God people like Jewish people and all believers can handle and well from God, our God. So we be stand and pray for you, especially, and pray team in Jerusalem House, pray for all nations. So every Papuans here, especially pray, and sometimes they declare in every road here, but a little bit quiet because Indonesia, majority they are Muslims, so they cannot please for that. But all Papuans and all Indonesia pray for you all. And pray team right now, all from Indonesia, all around Indonesia province. Some of them, they are pastors, some pray warrior, and some university student, and some church members. So all pray for you and stand with you and be stand always with you. Thank you. Thank you. We thank God for all the believers in Balboa. So many believers that are standing with Israel. Amen. Thank May you. God protect you as well in Yeshua's name. Yeah, every meeting I'm joining that meeting. Papua time is in 9 o'clock evening, so I'm joining that meeting a few times. And thank you, invite me speak few times. Amen. You're welcome to come tomorrow and pray tomorrow if you're able. Amen. Okay, thank you. God bless you. Shalom from Jerusalem. Amen. Okay, kita tepuk tangan untuk beliau. Good evening there.